बलांगीर दीदी प्रेस वर्तमान वर्शिप समय आपण वर्शिप रे प्रत्येक प्रभु उपस्थित रे कढ़ाई देबे दीदी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ख्रीष्ट नमस्कार मु जणाए। सर्वप्रथमे मोर सृष्टिकर्ता को मु धन्यवाद देवी। महान परमेश्वर और भयंकर परमेश्वर आ मते सुंदर सुजोग देइछंती तांकर भक्त दास दासी गणक सहित एकत्र मिलिमिशि परमेश्वरंकर उद्देश्य रे आराधना करिबा पई जो सुवर्ण सुजोग देइछंती तहि पई मु धन्यवाद देवी होस्ट भाई को परमेश्वर दास को से मते एपरी गोटे सुजोग देले आपण मानकर सामने परमेश्वर को प्रशंसा करिबा पई धन्यवाद देवी। रियल मिनिस्ट्री जित्ती की प्रभुंकर दास दासी गण ऑनलाइन रे अछंती तांकर परिवार को हमर जित्ती की भाई भौणी तांकर स्वामी संतान तांकर बंधु वर्ग प्रियजन आत्मीय प्रत्येक को सदा प्रभु आशीर्वाद करंतु। एते बेले आमे सदा प्रभुंकर उद्देश्य रे प्रशंसा गीत गाइबा। आपण माने समस्ते जानिथिबे ई प्रशंसा गीत हमने समस्ते बोलुथबा। हालेलुया, थैंक यू मास्टर पवित्र आत्मा भयंकर परमेश्वर प्रभु तमे भयंकर टू भयंकर ट। हालेलुया राजा तुम्हें सर्वश्रेष्ठ सर्वदृश प्रभु परमेश्वर ट। हालेलुया जीवंत परमेश्वर तुम्हारी वाक्य रे पर लिखा जाए, हे प्रभु मो ओष्ठाधर फिटाओ तहिरे मो मुख तुम्हारा प्रशंसा प्रकाश करिब। हालेलुया। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को। तू आ जा यीशु के पास तुझे यीशु बुला रहा, तू आ जा यीशु के पास तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। चोर आया चोरी करने, घात और हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत की जीवन देने। चोर आया चोरी करने, घात और हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत की जीवन देने। तू आ जा यीशु के पास तुझे यीशु बुला रहा, तू आ जा यीशु के पास तुझे यीशु बुला रहा,
यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, हालेलुया, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। सତରେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ଗଣ, ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ମାନଙ୍କୁ ନାଁ ଧରି ଡାକନ୍ତି। ଆମେ ତୁଚ୍ଛ ବୋଲି ଜାଣିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ନାଁ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି, ଆମର ନାଁ ଧରି ସେ ଡାକନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ କିଛି ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଧୂଳିରୁ ହୀନ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆମକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କରି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମକୁ ମନୋନୀତ କରିଛ ରାଜା। କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ରାତ୍ରି କ୍ଷେପଣ କଲୁ ରାଜା, ନିଜର ନିଜର ବିଛଣାରେ ଶୋଇଲୁ ପ୍ରଭୁ, ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲୁ ରାଜା। ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆମ ପାଇଁ କଣ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଶୋଇଥାଏ ସେ କିଛି ଜାଣି ପାରି ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତୁମରି ଅନୁଗ୍ରହ, ତୁମରି ଦୟା ହେତୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଗୋଟେ ନୂତନ ପ୍ରଭାତ ଦେଖେଇଲ ରାଜା, ନୂତନ ସମୟ ଦେଲ ପ୍ରଭୁ। ତୁମରି ଦାସ ଦାସୀ ଗଣଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ତୁମରି ଆରାଧନା, ପ୍ରାପ୍ତ କାଳର ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରାପ୍ତ କାଳର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମକୁ ମନୋନୀତ କଲ। ତହିଁ ପାଇଁ ତୁମରି ମହିମା କରୁଛି, ତୁମରି ଗୌରବ କରୁଛି, ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। ହାଲେଲୁୟା ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ କଲ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷକୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ମାଟି ତୁଳା କଲ ପ୍ରଭୁ, ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଶିରା ପ୍ରଶିରା ରକ୍ତ ଧମନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଏମାନଙ୍କୁ ଏକ ମଣିଷ ତିଆରି କଲ। ତୁମରି ନାସିକାରୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ଫୁଙ୍କ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମକୁ ନାଁ ଦେଲ ବୋଲି ତୁମରି ମହିମା କରୁଛି, ତୁମରି ଗୌରବ କରୁଛି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। थैंक यू मास्टर। छू मुझे छू खुदारू, मुझे छू छू, मुझे छू खुदारू, मुझे छू। मेरी जान को, मेरे रूह को, मेरे बदन को छू, मेरे जान को, मेरे रूह को खुदा परमेश्वर। हालेलुया राजा, तुम्हारी धन्यवाद गुरुजी प्रभु, तुम्हारी प्रशंसा गुरुजी राजा, तुम्हें महान परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू मास्टर पिता परमेश्वर राजा। ए गौरव पाइबार परमेश्वर, आमे योग्य नथिलु पिता, तुमे हमनको योग्य कल राजा। तुमे हमनकर मन आत्मा प्राण को सजीव रखिल बोली तुम्हारी महिमा करूची, तुम्हारी प्रशंसा करूची हे पिता। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू छू, मुझे छू खुदारू, मुझे छू। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपनी सवारे, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने सवारे, यूं ही कलामे खुदावन गूथे और सवारे, यूं ही कलामे खुदावन गूथे हमें निखारे, भर मुझे भर खुदारू, मुझे भर भर, मुझे भर खुदारू, मुझे भर। आत्मा को कहबा,
हे आत्मा तुम्हें अमन को टच करो बोली हालेलुया छू मुझे छू खुदारू मुझे छू मेरे मन को हालेलुया मेरे जान को मेरी आत्मा को छू मेरे मन को मेरी जान को मेरे रूह को मेरे बदन को छू छू मुझे छू खुदारू मुझे छू छू मुझे छू खुदारू मुझे छू हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आ गुटे आराधना कहबा तेरे ही नाम की गाते हैं स्तुति मिलकर सारे स्वर्ग में हो गाते तू है पवित्र जो था और है और जो आने वाला है तेरे ही नाम की गाते हैं स्तुति मिलकर सारे स्वर्ग में ओ गाते तू है पवित्र जो था और है जो ही आने वाला है आदर और महिमा मिले तुझे योग्य तू है सदा लेकिन प्रभु चाहता तू एक गीत मुझ पापी से गाऊंगा मैं तेरे लिए हालेलुया हालेलुया होसना गाऊंगा मैं सिर्फ प्रभु तेरे लिए होशाना गाऊंगा मैं तेरे लिए हालेलुया हालेलुया होशाना गाऊंगा मैं सिर्फ प्रभु तेरे लिए होशाना तेरे ही नाम की गाते हैं स्तुति मिलकर सारे स्वर्ग में हो गाते तू है पवित्र जो था और है और जो आने वाला है हालेलुया 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 आदर और महिमा मिले तुझे योग्य तू है सदा हो गाते तू है पवित्र जो था और है जो कि आने वाला है प्रेज गॉड माइटी खुदा परमेश्वर प्रभु आमर स्वरल ताल प्रभु तुम पाई प्रभु कौनसी मायने रखे नहीं राजा केवल हृदय कृतज्ञता आमको आमे तुमको दौछु मंगलकारी परमेश्वर ए प्रशंसा तुम्हें नियो प्रभु ए गौरव तुम्हें नियो प्रभु तुम्हें केवल चाहिए तो तुम्हारी लोक माने किपरि तुमको प्रशंसा करिवे तुम्हारी आराधना करिवे प्रभु तुम्हें स्वर्ग रे निरीक्षण करिथाओ हालेलुया आमर उठिबा बसिबा चलिबा कथा कहिबाकु प्रभु तुम्हें निरीक्षण करिथाओ प्रभु केवल तुम्हें चाहिए आमर भंगा हृदय मन अंतस्करण को तुम्हें चाहिए बोली तुम्हारी धन्यवाद 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 करुची हे मंगलकारी पवित्र आत्मा हे दयालु पिता सादर महिमा तुम्हें ही नियो प्रभु समस्त प्रशंसा तुम्हें नियो प्रभु आज आराधना तुम ठारे प्रभु ग्राह्य बड़े हो परमेश्वर हे मंगलकारी परमेश्वर आमे अनेक समस्या नहीं तुम पाखक आसीचु परिवार समस्या मंडलीर समस्या पारिवारिक समस्या आम जीवन रे अनेक छड़ छंजा अछि प्रभु आज वाक्य दुई धड़ खड़ग अटे ए
ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଭେଦ କରୁ। ଯେ କହିବ ସେ ଦ୍ୱିଧାଳ ଖଡ୍ଗ ପରି ବାକ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ଯେ ଶୁଣିବ ସେ ଦ୍ୱିଧାଳ ଖଡ୍ଗ ପରି ପ୍ରଭୁ ଶୁଣୁ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ପ୍ରଭୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବୁ, ଆମେ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ପ୍ରଭୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ, ଆମେ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ପ୍ରଭୁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେବୁ ବୋଲି ଆମେ ତୁମଠାରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଆଜିର ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ସମର୍ପଣ କଲି। ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର, ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ତୁମରି ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛି, ଆମେନ୍। Over to leading sister. Thank you. थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर भाव में प्रभु को आराधना करी अछंती, प्रभु को उपासना करी अछंती। प्रत्येक को प्रभु को निकट रे प्रभु को उपस्थिति रे प्रत्येक को पढ़ाई निथिबार प्रभु आपण को पुणी आपण को परिवार को आपण को सेवा कार्य को बहुल भाव में आशीर्वाद करंतु। थैंक यू सो मच। वर्तमान आमानक मध्य रे जेके छिंचाड़ी आगे अछंती। आगे प्रेज द लॉर्ड। जेके छिंचाड़ी आगे प्रेज द लॉर्ड। वर्तमान जो दासी प्रभु को दासी प्रभु को उपास आराधना करी अछंती तांको पाए पुणी वाक्य नहीं आसथिबा आमानकर डिकन पवित्र जनाक पाए आपण प्रार्थना करंतु। पुणी आमानकर होस्ट महाशयक पाए मध्य जते आमाने उपस्थित अछु प्रभुकर वाक्य श्रवण करबा को जिबा प्रत्येकଙ୍କ पाए मध्य जो माने जोड़ी हेबा को जाउ अछंती सेमानक पाए मध्य प्रार्थना करंतु। थैंक यू सो मच। आसंतु प्रार्थना करिबा। आइ हे स्वर्गस्थ पिता, करुणारे परिपूर्ण पवित्र परमेश्वर, प्रभु तुम्हारी गौरव प्रशंसा करुछु। तुम्बे महिमान्वित सर्वोच्च सत्य सनातन जिहोवा परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद करुछु। आज ए सुंदर अवकाश तुम्बे आंभ मानंकु रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया तरफरु जूम प्लेटफॉर्म रे तुम्भर गौरव करिबा को देयछ। प्रभु तुम्बे महिमान्वित स्वर्गर परमेश्वर, आपना गौरव काहाकु न देई स्वगौरव रक्षण रे उद्योगी जीवंत एवं कार्य साधक पिता ईश्वर, धन्यवाद करुछु। आज तुम्भे तुम्भ दासी बाघ दीदी को व्यवहार करियछ। आत्मारे नियंत्रण करी हृदयर आत्मिक स्रोत द्वारा तुम्भर प्रशंसा वर्णना करी आंभ मानंकु तुम्भ आराधना रे आत्मांक द्वारा नियंत्रित करी तुमर आराधना रे प्रभु बापा अंशी ग्रहण करिबा को देल। धन्यवाद करुछु एवं प्रार्थना करुछु तुम दासी की आशीर्वाद करो। तांको परिवार उपरे तुम्भर वाक्यर आवरण रख एवं तुम्भ वाक्यर ज्योति भी तांको गृह रे प्रत्येक सदस्य सभ्यागणक जीवन रे चलाओ। तुम्भ दासींकर कार्य रे सेवा रे एवं ख्रीष्टीय विश्वास जीवन रे अग्रसर कराई सर्वदा प्रभु विजय प्रदान कर। प्रभु आज आम्भे माने तुम्भ वाक्य सुनिबा को बसी अछु। हाँ प्रभु, तुम मुखर वाक्य जीवनदायक, तुम अष्टर निर्गत वाक्य आध्यात्मिक खाद्य एवं तुम्भ शास्त्रर व्यवस्था आंभ मानंक पाई सुरक्षार घूर्णयमान तेजरे पूर्ण खड्ग सदृश। ए हेतु आज तुम दासंकु तुमे मनोनीत करिछ। तुमे ताहांकु एई समय देई आम पाई मनोनीत करियछ, सेथिपाई धन्यवाद। आस स्वर्गर परमेश्वर, तुम सम्मुखरे तुम दास जेना महाशयंकु रखुछि। तुमे ताहांको उपरे स्वर्गीय पवित्र आत्मांक अधिष्ठान एवं स्वर्गीय प्रकाशनर पथ उन्मुक्त कर। तांको ओष्ठरे तुम्भर वाक्य दियो एवं सेही वाक्य आंभ मानंक कर्णरे ही नुहे हृदय अंतराय पर्यंत जीवाकु साहाय्य कर। रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रो प्रभु तुम दास अबापा पीटर कर आज्ञा को मध्य रखुछि। ताहांक देई तुमे ए योजना करिछ। सर्वदा तांको उपरे
ତୁମର ଚକ୍ଷୁ ରଖି ଚକ୍ଷୁର ତାରକା ସଦୃଶ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କର। ବଳ ଶକ୍ତିରେ ସର୍ବଦା ଧରି ରଖ। ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତୁମର ହସ୍ତର ଛାୟା ତଳେ ରଖ। ଯେତେ ଜଣ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଅଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲ, ହୃଦୟ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କର। ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏବଂ ଯେତେ ଜଣ ଜଡ଼ିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆକର୍ଷିତ କର। ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଦିଦିଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କର। ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ତୁମେ ପାଅ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। थैंक यू आज्ञा, थैंक यू सो मच। सब विषय को स्मरण करी प्रभु निकट में समर्पित कर प्रभु आपण को पुणे आपण सेवा कार्य को बहुल बहुल भाव आशीर्वाद करूँ। बर्तमान आम प्रोग्राम मध्य देखुआ वर्ड ऑफ गॉड समस्त विषय समाप्त होइछि। वर्तमान वर्ड ऑफ गॉड प्रभु दास मान मध्य उपस्थित अछंती। पवित्र जना प्रेज द लॉर्ड आज्ञा, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वर्तमान आपण समय आज्ञा आपण आगो को पढ़ाई नेबे प्रभु पाक। सर्वप्रथमे त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीस्ट को धन्यवाद देवा सहित आमानकर एल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया तरफ आमानकर होस्ट आज्ञांकर अनुरोध क्रमे आज उपस्थित रही जीवंत वाक्य परि प्रकाश करबा पाई उपस्थित रहिथिबा रूम होस्ट आज्ञांक कतिरे एवं उपस्थित प्रत्येक प्रभुंक दास मानक कतिरे तत्सहित आराधना करुथिबा आमानकर बाय सिस्टरंक कतिरे एवं परिचालना करुथिबा कंपानीकर सिस्टरंक कतिरे प्रत्येकंको मोर आंतरिक नमस्कार। आसंत आम वाक्य मध्यम को जीवा। अनेक वाक्य दे आमे प्रार्थना करिछु। आमानकर सम्मान्य बालक रेवरेंड छिंचाणी महाशय अति सुंदर भाव में वाक्य निमंते मो निमंते प्रार्थना करथिले। आमे चिंता करिबा जहाँकि आमे सदा बेले शुणिथिबा वाक्य प्रति मनोयोग हेबा पाई याकूब कहले तदनुसार आमे शुणिथिबा वाक्य आमे सेरा चिंता करिबा। मु चिंता रखिछि जे आमानकर शरीर रे आमानकर समस्त अंग प्रत्यंग रहिछि। से अंग प्रत्यंग गुड़िक हला आमानकर मुंड रहिछि आमर ओष्ठ, आखि आ कान, हाथ गोड़ समस्त शरीर अंग प्रत्यंग रे ही एक सौंदर्य रूपण करी आमे जगत रे एही शारीरिक भाव रे आमे जीवन यापन करिछु। किंतु सेथिरे आमानकर शरीर रे जेतेबेले अंग गुड़िक रहिछि से अंग गुड़िकर कार्यक्षम करिबा पाई ईश्वरंकर ए प्रकार योजना जे देखंतो ए प्रकार से अंग गुड़िक जो तैयारी करी आमानकर शरीर दे अछंती जे चक्षु जे कौनसी अधर्म कार्य न करिबा पाई, ओष्ठ जे तार प्रशंसा गान करिबा पाई, गोड़ बेगगाम अधर्म न करि पाई, मुख प्रशंसा गौरव करिबा, कर्म अति तांकर जीवंत वाक्य आम ग्रहण करिबा। ए नाना प्रकार आमानकर शरीर रे अंग गुड़िक दे अछंती खंजी अछंती जद्वारा एक शरीर भाव में गठन करी आमे सुंदर भाव में जगत सौंदर्य जापन के आमे जीवन यापन करूछु। सेहीपरि आमानकर गोटे अंग अछि जे शरीर रे ओष्ठ, ए जो ओष्ठटी आमानकर रहिछि आमे प्रत्येक कौन करूछु सेति मध्यरु गोटे अंग अछि ओष्ठ बा आमे समस्ते ओष्ठधारी अटु। ओष्ठ जदि नथिबो आमे कथा कहि परिबा नै। आमे ओष्ठ जदि नथिबो कोनोसी आमे ताको कोन कोना कामरे ताको जड़ा बोली भाबुछु से आमे करछु। तेणु आमानकर जो ओष्ठ रहिछि ए ओष्ठ रे सब प्रकार विषय बाहरे। ओष्ठ द्वारा सब प्रकार विषय ओष्ठकर कार्य कौन जे कथा कहवा बा ओष्ठ हलाइबा द्वारा स्वर बाहरे बा स्वर शुणा जाए। जदि ओष्ठ हलाइबा द्वारा तार कौन करवा कथा कहवा बा ओष्ठ हलाइबा द्वारा स्वर शुणिबा, स्वर बाहर कथा हम कहीं तोर कथा टिके शुणुनी शुभुनी बोले आउ थे पार्टी करी कहवा ओष्ठ द्वारा कले पार्टी करी आम शुणुचु। तेणु ओष्ठ जदि हलाउछु तार विशेष कार्य कौन, तार सफलता कौन? ओष्ठ जदि हलुथिबो तार विशेष कार्य कौन? जदि आमे देखुछु जे
प्रथम सामुएल 1:12-18 पद पर्यंत एक ओष्ठर कार्य आम देखिलु कौन देखिलु जे से हानांकर कथा प्रार्थना थिला ओ कथा कहूला किंतु ओष्ठ हलु नथिला ओष्ठ हलु नथिला ए प्रकार थिला ताहांकर ओष्ठ हलुथिला सेतिरे कौन थिला माने जो टिका हलुथिला खाली हलुथिला पाटी कर नथिला सुभा जाउ नथिला किंतु हलुथिला सेतिरे थिला बा काहाटरे से होस्ट हलुथिला आ सेतिरे तार होस्ट हलुथिला से दुखिनी जो हान्ना से कौन कर जो दुख रे से कौन करूछंती ओष्ठ हलौछंती से दुख रे से प्रार्थना करूछंती आ दुख रे से कथा कहउछंती ओष्ठ किंतु हलुथिला स्वर बाहु नथिला आमाने जेतेबेले देखु जेतेबेले आम ग्राम मानकरे मृत्युवरण कर जाती स्त्री लोक माने एमिति पार्टी करी कांदिबे पार्टी करी कांदिबे तार सबु विषय को वर्णना करी कांदिबे जेते हृदय पुरुष लोक मान को देखु से मानकर हृदय भांगी जाती से माने पार्टी करी माने तार ओष्ठ से माने पार्टी करी माने कौन करती कांदती ना ताकर हृदय भांगती हृदय रे भांगती से भाईकर चिंतार हृदय भांगती सेहीपरि आज ए दुखिणी स्त्री हाना हानांकर जीवनर जो दुख पशिची ए तांकर जो वयस्क प्राप्त होला पर्यंत प्रभुंकर आशीर्वाद थिले मध्य अनुग्रह रे थिले मध्य ए पर्यंत एक संतान पाई नथिबारु तांकर जो दुखिनी से कहले मु दुखिनी मु द्राक्षारस मद्यपान करी नाही ओ सदा प्रभुंक सम्मुखरे मु अपना प्राण आ वेदनार ढाळु अछि से जो खाली तार ओष्ठ हलुथिला सेतिरे तार वेदनार तार हृदय एक वेदनार प्राणर एक वेदनार विषय आ तांको ये पर माने सदा प्रभु ठारे ढाळुथिला आज आमे वास्तव भाव में चर्च मानक उच्च स्वर रे आमे प्रार्थना करूथा किंतु हानांको जीवन रे से कहूची मु ए प्रकार मतुआ भाव रे नाई मु मद पीनी प्रभु मोर जो दुख अच्छी मोर जो जातना अच्छी आ से समस्त मो ढाळु अच्छी ए समस्त विषय आपणार प्राणर वेदना एक मनुष्य जीवन एक विश्वासी जीवन रे आमानकर हृदयर एक वेदना थाए आमानकर जो वेदना जेते गोटे फुलीटा शरीर में बाहरी पारे गोटे कौन बाहरी अमुक फल बाहरी ए प्रकार कष्ट लगे आमे ही अनुभव करता से परि तार गोटे बड़ वेदनाटी कौन से वेदना जे पुरुष माने स्वांतनाहीनर वेदना किंतु आज आम पाखरे जो वेदना रही पाप रूपक वेदना आमे जो अधर्म रूपक वेदना आमानकर नाना प्रकार जागतिक भावर वेदना ए सब विषय आमे सदा प्रभुंक ठारे आमानकर मुख न कले आमे होस्ट हले आमे केबेले तांको निकटरे प्रार्थना करिबा आवश्यक अटे तेणु आमानकर जीवन रे ए जो समस्त अधर्म रूपक वेदना आमाने जेतेबेले तांको निकटरे न कहू ताहले आमानकर पाप मार्जित हुए नाही तमे स्वीकार करो छाड़ मंगल पाइब जेतेबेले तुम आच्छादन करिथाओ से वेदना को तुम घुड़े थाओ वेदना जदि न पाची न फुटे तार पूज रक्त न बाहरे केबेलो श्वास हब ना एक वेदना एथिपाई ता 28:13 हितोपदेश जे समस्त में स्वीकार करूछंती जेते स्वीकार जदि छाड़िला से स्वीकार कर प्रभु मते कहीं आज पर्यंत ए दुखिनी सहित रखिछ दुख रे मो पड़िछि तार वेदना तार संतान विहीनर वेदना तेणु आमानकर जीवन रे आमानकर कौन वेदना अच्छी आमे निजे निज अनुभव करने को हम तेणु लेखा अच्छी आमानकर जहाँकि देखुछु से 1:16 पदरे आपणा दासीर पापा मान पापा धम कन्या बोली ज्ञान न कर प्रभु मु जो वेदना मु जो ढालुची मु जो विषय ढालुची पापा धम संतान बोली ज्ञान कर प्रभु मु तो मो निकट रे अली करुछि मोर वेदना सब ढालुची प्रभु मु आपणा चिंता और
ବିରକ୍ତ ବାହୁଲ୍ୟ ହେତୁରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା କହୁଥିଲି। ସେ ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଅନୁଗ୍ରହ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରୁଅଛନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବେଦନା, ଚିନ୍ତା, ବିରକ୍ତିର ବାହୁଲ୍ୟ ହେତୁରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମଦ ପିନି, ମୁଁ ପାନ ମଦ୍ୟପାନ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ କି ମଦ୍ୟପାନ କରିନି, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମୟରେ ମୋର ଆପଣ ପ୍ରାଣର ବେଦନା ଢାଳିଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ତମେ ପାପ ଧମ ସନ୍ତାନରେ ଜ୍ଞାନ ନ କର। ମୋର ଚିନ୍ତା, ମୋର ବିରକ୍ତି, ମୋର ଚିନ୍ତା ହେତୁ ବହୁ ବାହୁଲ୍ୟ ହେତୁରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ଠାରେ ମୁଁ ଅଳି କରୁଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ସେ କ୍ରନ୍ଦନ ହୃଦୟର ସହିତ, କ୍ରନ୍ଦନ ସହିତ ସେ ଓଷ୍ଠ ହଲାଇ ସେ କଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି, କଥା କହୁଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବେଦ ଢାଳୁଅଛନ୍ତି। ତାପରେ କଣ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବେଦନା, ଯେତେବେଳେ ଏଲିଙ୍କ ନିକଟରେ ରହି ଯେତେବେଳେ ହାନ୍ନା ଏ ଓଷ୍ଠ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି, କଥା କହୁଅଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମର ସେହି ନିବେଦନ ଅନୁସାରେ ତମକୁ ହେଉନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ସେ କଣ କଲେ, ତାର ଯୋଉ ସମସ୍ତ ହୃଦୟର କ୍ରନ୍ଦନ ଦେଖି, ତାର ଯୋଉ ହୃଦୟର ବେଦନା ଦେଖି, ତାର ଯୋଉ ଚିନ୍ତା କରିଅଛନ୍ତି, ତାର ଯୋଉ ବିରକ୍ତି କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବିରକ୍ତିରେ ସେ କଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଲି ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଅଛନ୍ତି, ତମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ତୁମର ସେଇ ନିବେଦନ ଅନୁସାରେ ତମକୁ ହେଉନ୍ତୁ। ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ, ଆଉ ତାର 1:18 ଲେଖା ଅଛି, ହାନ୍ନାଙ୍କର ମୁଖ ଆଉ ବିଷଣ୍ଣ ନହିଲା। ବିଷଣ୍ଣର ଅର୍ଥ ଦୁଃଖିତ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖିତ ଅବସ୍ଥାରେ, ଦୁଃଖ ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ମୁଖ ଏ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖରେ ତାର ମଳିନ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଦୁଃଖରେ ତାର ଚିନ୍ତାରେ ତାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ଚିନ୍ତା ତାର ବିଷଣ୍ଣ ବା ଦୁଃଖିତ ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଏଲିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା, ହାନ୍ନା ସେତେବେଳେ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଜ୍ଞାନୀ ସୋଲୋମନ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ତାର 21:6 ପଦରେ, ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଓଷ୍ଠ ଦ୍ୱାରା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ, ଏଣେ ତେଣେ ଚାଳିତ ବାଷ୍ପ ତୁଲ୍ୟ। ଆମେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ, ଆଦାୟ କରୁଛୁ, ବା ଅର୍ଜନ କରୁଛୁ, ବା ଆମେ ଲୋଡୁଛୁ, ଏଇ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଓଷ୍ଠ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଅନେକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାହାର କଣ, ବାୟୁ ତୁଲ୍ୟ ଚାଲିଯାଏ। ବାୟୁ ଆମେ ଦେଖେ ନାହିଁ, ଧନ ହେଇଥିବ, ଅନେକ ଧନ ହେଇଥିବ, ଆମେ ଗାଁ ଗାଉଁଳିରେ କହୁ, ସେ ଭାଇ ଏତେ ଅର୍ଜି ଦେଲା ଯେ, ଅନେକ ବହୁତ ଅର୍ଜିଲା, ସୁନା ମନା କଲା, ଏ କଲା, କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ବର୍ଷରେ ଦେଲା ବେଳକୁ ତାର ଧନ କିଛି ନଥିବ। ସେ କଣ କରିବ, ବାହାରିବ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ବାହାରିବ ଚେନ୍ନାଇ। କଣ ହେଲା ବାବୁ, ନାଇଁ ମୋ ପରା ଅମୁକ ହେଲା, ସମକ ହେଲା। କାରଣ ସେଇ ଧନ ସେ ମିଥ୍ୟା ଓଷ୍ଠରେ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଓଷ୍ଠ ଦ୍ୱାରା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲା। ସେଇ ଯୋଉ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ତାର ପ୍ରାର୍ଥନା ନଥିଲା। ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କୁ କେବେ ଦାନ ଦେଇ ନଥିଲା, ଆଉ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଘର ଆଡେ ଯାଇ ନଥିଲା, ଖାଲି ଧନ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲା। ସେଇ ଧନ ଯୋଉ ରଖିଥିଲା, ସେଇ ଯୋଉ ମିଥ୍ୟା ଓଷ୍ଠରେ ସେ ଧନ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ଜ୍ଞାନୀ ସୋଲୋମନ କହିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ 23:16, ହଁ ତମ ଓଷ୍ଠ ଯଥାର୍ଥ କଥା କହିଲେ ମୋର ଅନ୍ତଃକରଣ ଆହ୍ଲାଦିତ ହୁଏ। ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଓଷ୍ଠ ଅଛୁ, କେବେ ହେଲେ ଯଥାର୍ଥ କଥା କହିପାରୁନାହୁଁ। ହଁ ଆମେ ଏକ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ହଁ ଏକ ଜଣେ ନେତୃତ୍ୱ ବୃନ୍ଦ, ହଁ ଆମେ ପାଳକ, ହଁ ଆମେ ଡିକନ, ହଁ ଆମେ ପ୍ରାଚୀନ, ହଁ ଆମେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖ ଆମମାନଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ କଥା କହୁନାହୁଁ। ଯେ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି ତାକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଯେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଭକ୍ତ କରି ତାର ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା, ତାକୁ ସମର୍ଥ କରିବେ। କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ଓଷ୍ଠ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଥାର୍ଥ କଥା କହିନାହୁଁ।
ତେଣୁ ଆଉ ଥରେ ସୋଲୋମନ ତାର 24:2 ପଦରେ କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ଦୋରାମ କଳ୍ପନା କରେ, କାରଣ ସେ ଅନିଷ୍ଟ କଥା କହେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଦୁରାମ୍ୟ କଳ୍ପନା ହଉ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଏ ଅନିଷ୍ଟ କଥା କହିବା ଜୀବନ ନ ହଉ। କାରଣ ବାସ୍ତବାତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଯୋଉ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ଏଇ ଉତ୍ସରେ ହିଁ ଏହି ସତ୍ୟ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ତେଣୁ ଅଜ୍ଞାନୀ ସୋଲୋମନ କହିଲେ ତମର ଅନ୍ତଃକରଣ ଦୋରାମ୍ୟ କଳ୍ପନା କରେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ 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 କଥା କହେ। ଆମେ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ନେତୃତ୍ୱ ଲୋକ ନଈ ମଧ୍ୟ ଅନିଷ୍ଟ କଥା କଲେ। ତାପରେ ଜ୍ଞାନୀ ସୋଲୋମନ କଣ କଲେ? ଘୃଣାକାରୀ, ତାର 26:24 ଘୃଣାକାରୀ ଆପଣା ଓଷ୍ଠରେ କପଟ କରେ, ମାଗରେ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ରଖେ। ସେ ଓଷ୍ଠରେ କଣ କରିବ? କପଟ କରିବ, ଚିନ୍ତା କରିବ କପଟ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ଲୋକ ସେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛି, ସେ ଲୋକ ଏ ପ୍ରକାର କରୁଛି, ତାକୁ କି ପ୍ରକାର ମୁଁ ତଳେ ପକେଇଦେବି। ସେ ଲୋକ ଭଲରେ ଅଛି, ତାକୁ ଏଇ ଓଷ୍ଠରେ ଯୋଉ କଳ୍ପନା କରିକି ତାକୁ ଏଇ ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ କହିକି ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିଦେବି, ସେ ଭଲ ଲୋକ ନୁହେଁ ବୋଲି କହି ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ରହେ। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ଏ ଓଷ୍ଠରେ ଆମମାନଙ୍କର ଧର୍ମର କର୍ମ ନାହିଁ, ନାହିଁ। ସେଇ ହାନାଙ୍କ ଭଳି ଆଉ ତାଙ୍କର ଓଷ୍ଠ ଯୋଉ ପବିତ୍ର ଥିଲା ସେଇଭଳି ଆମର ପବିତ୍ର ନାହିଁ। କାରଣ ଆମର ଚିନ୍ତା ସବୁବେଳେ କପଟ କରେ ଆମର ଓଷ୍ଠ। ତେଣୁ ଦାଉଦ କହିଲେ, କଣ କହିଲେ ଦାଉଦ ତାର 141:3 ମୁଖ ଆଗରେ ପ୍ରହରୀ ନିଯୁକ୍ତି କର, ଆଉ ମୋ ଓଷ୍ଠଧାର କବାଟ ରକ୍ଷା କର। ପ୍ରଭୁ ମୋ ମୁଖ ଯାହା କହିଦଉଛି, ମତେ ଗୋଟେ ପ୍ରହରୀ ବା ବଡିଗାର୍ଡ ବା ମାନେ ହୋମଗାର୍ଡ ଆଉ ମତେ ଯୋଗାଅ ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଅନାବନା କହିଦଉଛି, ଅନାବନା ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା କହୁଛି, ଇଆଡେ ବାକ୍ୟ କହୁଥିବା, ସେଟା ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ କଥା ହଉଥିବା। ଆମମାନଙ୍କର ମା ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଭାଇ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ପାଣିରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଆମେ ନିଆଁ ନୁଇଁ ହଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ମା ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା ଲୋକ এই ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ କଥା କହୁଥିବେ, ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କାନ ମଧ୍ୟ ସେ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ମା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ଯଦି କାହାଟା ନେଇଗଲା ବାରିରୁ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରି ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଓଷ୍ଠରେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଥିବ, ଯୋଉରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବ, ସେ ପିଜୁଳି ଦିଟା ଯଦି କିଏ ନେଇଗଲା, ସେ ଓଷ୍ଠରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ବାହାରୁଛି। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ତାହା। କିନ୍ତୁ ହାନାଙ୍କର ଓଷ୍ଠ ଏ ପ୍ରକାର ଥିଲା, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓଷ୍ଠ ଥିଲା। ସେ ଓଷ୍ଠ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓଷ୍ଠ ଥିଲା, ପବିତ୍ରତା ଓଷ୍ଠ ଥିଲା, ସତ୍ୟତାର ଓଷ୍ଠ ଥିଲା, ଧାର୍ମିକତାର ଓଷ୍ଠ ଥିଲା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଏ ଓଷ୍ଠ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର କଣ ଅଛି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ସେ ଲେଖିଲେ ଯେ ଦାଉଦ ଲେଖିଲେ ପ୍ରହରୀ ଆଉ ଓଷ୍ଠର କବାଟରେ ରକ୍ଷା କର। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ଓଷ୍ଠଧାରର ତଳେ କାଳ ସର୍ପର ଗର ଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ସର୍ବଦା ଯୋଶରେ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେ କପଟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଭାବନା କରନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର କଣ? ତାର ଓଷ୍ଠ ତଳେ ସାପର କଣ? କାଳ ସର୍ପର ଆଉ ସେ ଗରଳ ମାନେ ବିଷ ଏହା ଥାଏ। ସେ ବିଷ କଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରେ ଉଦ୍ଗାର କରେ, ଆଉ ସେ ଚିନ୍ତା କରି ବାହାରେ ପକାଏ, ସେ ଭଲ ଲୋକ ମନ୍ଦ କରିଦେବେ, ଆଉ ମନ୍ଦ ଲୋକ ଭଲ କରିଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଚାଲିଛି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଏଇ ଯୋଉ ବିଷ ଯୋଉ ଉଦ୍ଗାର କରିଦେବେ, ଭଲ ଲୋକ ଖରାପ, ଖରାପ ଲୋକ ଭଲ, ଏଇ ପ୍ରକାର ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେ ତାଙ୍କର ଓଷ୍ଠରେ ବାହାର କରିଦେଲେ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ବିଷ ବୁଣିଦେଲେ, ଆଉ ସେ ଭଲ ଲୋକ ବି ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଖରାପ ଲୋକ ବି ଭଲ ହେଇଯିବ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଓଷ୍ଠ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେ ଜ୍ଞାନୀ ସୋଲୋମନ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମର ମୁଖ ନିର୍ଗତ ଶାସନ ସକଳ ଆପଣ ଓଷ୍ଠରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଅଛି। ପ୍ରଭୁ ସେ ଯେତେ ତାର ଓଷ୍ଠରେ ପାପ କରିଥିଲେ, ଯେତେ ଓଷ୍ଠରେ ଅଧର୍ମ କରିଥିଲେ, ଯେତେ ଓଷ୍ଠରେ କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ,
जेते ओष्ठरे समस्त विषय करथिले से वर्तमान दाऊदर चिंतारे प्रभु मु वास्तव भाव ओष्ठरे तुमर वर्तमान वर्णना करुछि मु एबे जानिली तब कथा प्रभु बाबा करिथि ओष्ठरे याकू मारिली ताकू लोभ कली ताकू ए प्रकार कली ताकू अमुक कली आज मु ताहा स्मरण करुछि बापा आज मु स्मरण करिछि ए ओष्ठरे जहा मु कहिछि ए ओष्ठरे जहा मु कार्य करिछि आज तुमको वर्णना करुछि तुम्हें ही मात्र त्राणकर्ता तुम्हें ही मोर पाप क्षमा करी ताको से वर्णना करूछंती आज आमे प्रभु को वर्णना चुकी प्रभु को विषय रे आमे जानो चुकी कारण वर्णना कण सब बेले आमानकर छवि रे थिबा कथा कृष्णर कहानी सब बेले छवि रे कथा तांकर केस विषय सब बेले ए मुख कहबा कथा तांकर झाटनार विषय सब बेले वर्णना करबा कथा सब बेले वर्णना करबा कथा सब बेले वर्णना करबा कथा किंतु आमे वर्णना करछि प्रभु आसिले 2000 वर्ष आसिले काहे की এই মানব জাতিল এই মোর পাপ নিমন্তে এই সমস্ত বর্ণনা কলে যদি আজি যদি বর্ণনা করে চিন্তা করিবা প্রভু অষ্টরে চিন্তা প্রভু বাবা বাস্তব ভাবে তুমি এই প্রকার কার্য করিছিল বাস্তব ভাবে এই বেদনা এই পাপরুক বেদনা নিশ্চিত ভাবে সে বেদনা সুস্থ হয়ে যাব से वेदना उश्वास से वेदना निर्मल हो किंतु आज आमे मुख रे आमे ताको स्मरण करूछु कि ना तेणु आमानकर ओष्ठरे विषय को आ गोटे कथा कहबी ज्ञानी सोलोमन कहले सुवर्ण अछि अनेक मुक्ता अछि मात्र ज्ञान विशिष्ट ओष्ठ मूल्य रत्न हाँ आम पाखे सुवर्ण अच्छी आमानकर पाखे मुक्ता अच्छी किंतु ज्ञान विशिष्ट मूल्यर रत्न नाय ओष्ठ अच्छी सत आमानकर ज्ञान विशिष्ट ओष्ठ आमानकर नितांत आवश्यक सत्य सत्य धर्म धर्म निष्ठा निष्ठा ए ओष्ठ नाय ताहा पुणी बहुमूल्य बोली लेखा अछि अमूल्य रत्न धन थाओ मुक्ति थाओ आमार सबु थाओ से मुक्त थाओ किंतु एई ज्ञान विशिष्ट ओष्ठ आवश्यक सत्य सत्य धर्मर कथा कहवा पाए आज अच्छी कि नाय तेणु लेखा अच्छी अपना ठारू कुटिल मुख दूर कर ओ वक्र ओष्ठर बहुत दूर रे रख आज आम ज्ञानी सोलोमन कहते देखिले जे वास्तव कुटिल मुख दूर कर ओ वक्र ओष्ठ आमे कौन कथा बेलू जदि कौन सी माँ से पढ़ापढ़ी ना सहित शत्रु अच्छे मो पार्टीटा हल मैंने बांकड़ा कर दू पार्टीटा बांकड़ा कर दौचु से कथा यहाँ हूँ आम वक्रोष्ठ ए वक्रोष्ठ पार्टी बुले दौचे से तार कथा मजा कर पार्टी हल दौचु यार आम कौन करने दूर रखा आवश्यक आवश्यक ना कारण से द्वारा जो वक्र करुछु सेठी नहीं सेठी सदा प्रभु मन कहले तमे माने कौन तुम शत्रु को प्रेम करबा पाए ए मुंडे वक्र करबा पाए नाय सीधा सड़क सहित कथबार्ता हे आमे जो प्रकार करछु सेति पाए ए वक्र करबार आवश्यक नाय आमे देखुछु जे से हितोपदेश तार 5:1-2 पद रे लेखा अछि जे हमने लेखा अछि ठी हे मोहर पुत्र मो ज्ञान रे मन दियो हे बुद्धिपति तुमर ज्ञान डेर जेपरी तुम्हें परिणाम दर्शिता रक्षा करी पारिबो ओ जेपरी तुम ओष्ठधर ज्ञानर कथा पालन करी पारिबो ओष्ठधर ज्ञान रो पालन करबा नितांत आवश्यक ता जदि आमे ओष्ठधर ज्ञान जदि पालन न करबा ताले कौन सी किसी प्रकार करि पारबा नै तापर लेखिले ज्ञानी सोलोमन गोटे आ सुंदर मध्य कहले लेखिले कौन से 5:2-3 लेखा अछि पर स्त्री ओष्ठरु टोपा टोपा मधुर झरे और ताहार मुख तैल अपेक्षा अधिक तीक्ष्ण बोली लेखा अछि कि सुंदर तांको कथा तांको ओष्ठ
ପଳସ୍ଥିର ଉଚ୍ଚ এই প্রকার বর্তমান সময়ের কথারে আমি চিন্তা করু তা আমি বিশ্লেষণ করু নাই এ প্রকার মানে এথিরু সমস্তে পৃথক হুଅ এথিরু সমস্তে জাগ্রত হুଅ কারণ তার কথা টোপা টোপা মধু ধরে ଆଉ ସେ କଣ କରେ ସେ ତାର ଇଏ କରେ ତାପରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ମଧୁ ଭାଷା କରି ତାହାର ମନ ହରାଏ ଓ ଓଷ୍ଠାଧର ଚାଟୁବାଦରେ ତାହାକୁ ଉଟାରି ନିଏ ଏଥିରୁ ଆମେ କଣ ହେବାକୁ ପଡିବ ଭଲ କଥା ଯଦି ଫୋନ ରେ କହିଦେଲା ଆମେ ତାକୁ ତାର ଓଷ୍ଠରେ କହିଦେଲା ଆମେ ତାକୁ ମାତି ଯାଉଅଛୁ এই বর্তমান সময়ে এই ফোন মাধ্যমর সময়ে এই পাপময় জগতরে যা সুন্দর কথা যদি কহিদে আমি মাতি যাওছু সে টানি নেই যাচ্ছি আর টানি নেই যাচ্ছি কিন্তু আমি জানি পারু না তার মধুর তার স্বর এ প্রকার তার ওষ্ঠ এ প্রকার যে সে তীক্ষ্ণ তার মধুর মানে কণ মানে ঝরুছি মধু ঝরু থাকে এই প্রকার ওষ্ঠ স্ত্রী মানকর রয়েছে পর স্ত্রী মানকর রয়েছে ଆଉ ସେ ନାନା ପ୍ରକାର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ରହିଛି ଆଉ ସେଥିରୁ ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ସେ ଉଟାରି କରି ନେଇଯିବ ଟାଣିକି ନେଇଯିବ ଜାଗ୍ରତ 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 ତେଣୁ ଲେଖା ହେଲା ସେ ଜ୍ଞାନ ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ସଲୋମନ ଲେଖିଲେ 12-13 ଓଷ୍ଠର ଅଧର୍ମରେ ଦୁଷ୍ଟର ଫାନ୍ଦ ଥାଏ ମାତ୍ର ଧାର୍ମିକ ଦୁଃଖରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ ଯେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଓଷ୍ଠର ଅଧର୍ମରେ ମାନେ ଦୁଷ୍ଟର ଫାନ୍ଦ ଥିବ সেই ওষ্ঠরে যে প্রকার সে অধর্মরে আথিব দুষ্ট তার সবু ফান্দ থাকে তেণু প্রিয় মোর খ্রিস্টଙ୍କ রক্তরে আমানকর সমস্ত আমি জানিছু যে আমানকর ওষ্ঠ বিষয়ে যা প্রকার আমি চিন্তা করুছু যে আমানকর ওষ্ঠ কি প্রকার থিলা আমানকর ওষ্ঠ কি প্রকার থিলা যে সেতিপাই আমি দেখুছু যাহা ସେ ଜ୍ଞାନୀ ସଲୋମନ 23 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଆପଣା ମୁଖ ଜିଭା ରକ୍ଷା କରେ ସେ କ୍ଲେଶରୁ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରେ ମୁଖ ଆଉ କଣ ଆଉ ତାର ଜିଭାରୁ ମୁଖରୁ ଜିଭାରୁ ଯଦି ରକ୍ଷା କରିବ ତାହେଲେ ତମ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ହବ ତେଣୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ସଂଯୋଗ ଭାବରେ ରହିବା এই মুখরে যে কথা কইবা সত্য কথা কইবা কারণ লেখা আছে সেই 13-3 পদরে যেউ লোক হিতোপদেশ 13-3 রে যেউ লোক আপনা মুখরে প্রহরী রখে ও সে আপনা প্রাণ রক্ষা করে মাত্র যে কেই আপনা ওষ্ঠরে বড় করি ফিটায়ে তাহার বিনাশ হব তুচ্ছারে মধ্যে গোটে বড় লোক গোটে কইদেবা বড়ুয়া লোক কইদেবা পাঠিরে কইদেবা গাଳି କରିଦେବା ସେ ବାଧ୍ୟରେ ତାକୁ ବାଡେଇବାଟା ବାଡେଇବ ତେଣୁ ଜ୍ଞାନୀ ସଲୋମନ କହିଲେ ତମ ପ୍ରହରୀ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି କର ତମର ଅଷ୍ଟକୁ ଜାଗ୍ରତ କର ତମର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ହବ ଆଉ ତମେ ଅଷ୍ଟରେ ବଡ କରି ଯଦି ଫିଟେଇ ଦେବ କହିଦେବ ତମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିନାଶ ହବ ବିନାଶ ହବ ବିନାଶ ହବ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ତାହା ହିଁ ଘଟି ଅଛି ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଓଷ୍ଠ ସେଦିନ ହାନାଙ୍କର ଓଷ୍ଠ ସେଦିନ ହାନାଙ୍କର ଓଷ୍ଠ ମିଥ୍ୟା ଓଷ୍ଠ ନଥିଲା ସେଦିନ ହାନାଙ୍କର ଓଷ୍ଠ ସତ୍ୟ ଓଷ୍ଠ ଥିଲା ସେଦିନ ହାନାଙ୍କର ଓଷ୍ଠ ଧାର୍ମିକ ଓଷ୍ଠ ଥିଲା ସେଦିନ ହାନାଙ୍କର ଓଷ୍ଠ ପବିତ୍ର ଓଷ୍ଠ ଥିଲା ସେଦିନ ହାନାଙ୍କର ଓଷ୍ଠ କପଟ ନଥିଲା ସେଦିନ ହାନାଙ୍କର ଓଷ୍ଠ ତାଙ୍କର ଓଷ୍ଠ ତଳେ ବିଷ ନଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ଓଷ୍ଠରେ ଅଧର୍ମ ଫାନ୍ଦ ନଥିଲା ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ ଆଉ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲି ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଆଜି ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ଓଷ୍ଠରେ ଅଛି ତାହେଲେ କେବେ ହେଲେ କଣ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ ତେଣୁ ଲେଖା ଅଛି ଆମର ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଓଷ୍ଠ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଆମର ଓଷ୍ଠ ଯଥାର୍ଥ କଥା କହୁନାହିଁ ଆଉ ଆପଣା ଓଷ୍ଠରେ କପଟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଆଉ ଓଷ୍ଠ ତଳେ ଆମର କାଳ ସର୍ପର ଗରଳ ବା ବିଷ ଥାଏ ଓଷ୍ଠର ଅଧର୍ମ ଫାନ୍ଦ ଅଛି ଏହି ସମସ୍ତ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଯାହାକି ମଲାକି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖିଲେ କଣ ତାର 2-7 ପଦରେ ଯାଜକର ଓଷ୍ଠର ଜ୍ଞାନ ରକ୍ଷା କରିବା ଉପଯୁକ୍ତ ଆଜି ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ ଯାଜକ ଆଜି ଆମେ ଆମେ ପାଳକ ଆଜି ଜଣେ ଆମେ ଡିକନ ଆଜି ଜଣେ ଆମେ ନେତୃବୃନ୍ଦ ତେଣୁ ଲେଖିଲେ ମାନେ ତାର ମିଖାଏଲ ଲେଖିଲେ ଯେ ଯାଜକଙ୍କର
ओष्टर ज्ञान रक्षा करबा उपयुक्त ताहार मुखर व्यवस्था अन्वेषण करबा लोक मानकर उपयुक्त कारण से सन्याधिपति सदा प्रभुंकर दूत आमे कौन करबा तार ज्ञान अर्जन करबा रक्षा करबा अन्वेषण करबा प्रभु निश्चित भाବରେ ସେଇ ଦିନ ହାନାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଷ୍ଟ ହଲଉଥିବାରୁ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ଏକ ପୁତ୍ର ଦେଲେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବେ ଆଜି ଆମମାନେ ପୁତ୍ର ପାଇଁ ମାଗିବା ମଧ୍ୟ ଦେବେ ଯଦି ତାଠାରୁ ନିସନ୍ତାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଦେବେ ଆଉ ଯାହାର ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ଗଚ୍ଛିତ ରହିଛି ଯଦି ଅଷ୍ଟ ହଲାଇ କ୍ରନ୍ଦନ କରି ବେଦନାର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯଦି ଦୁଃଖିତ ଭାବେ ତାଙ୍କଠାରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହବା ପ୍ରଭୁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ आशीर्वाद करिवे आशीर्वाद करिवे प्रभु एकलुप्त वाक्ୟରେ आशीर्वाद करंतु आमेन प्रार्थना करिबा मंगलमय स्वर्गस्थ पिता तमर से पवित्र नामको धन्यवाद दउछु प्रशंसा करूछु प्रभु इस समय तुम जीवंत वाक्य परिप्रकाश करू करू प्रभु जहाँ प्रभु मानसिकता भाव प्रकाश करिछि तुम क्षमा करो आगामी समय वाक्य बुझीबा पाए आ प्रकाश करिया पाए तुम शक्ति युक्त करो आज दिन समस्त प्रभु आशीर्वाद करो जेतेक हम उपस्थित अछु प्रत्येक को तुम दया करो जीसु नाम रे मागुछि पिता आमेन आमेन समस्त नमस्कार प्रेज द लॉर्ड अगेन थैंक यू सो मच बहुत सुंदर भाबरे आज आमाने को अष्ट विषय रे कथा कहि सचेतन कराइछंती सेतपय प्रभु आपनको पुणी आपनको परिवार को पुणी आपनको सेवा कार्य को बड़ बड़ भाबरे आशीर्वाद करंतु थैंक यू सो मच प्रेज द लॉर्ड